like to present about the theme given in the previous meeting, that is about personality. But before we begin our presentation today, let me introduce you to our group. There are 4 people here. The first presenter would be myself. My name is Yun, and the next person is Amalia. The next one is from Lisma, and the last person is from Calvin. Okay. We go on to the first, and as the general context is about personality. Here we have already written down about the personality, where it's become the general context of our presentation today. Here, personality means personality is intertwined with everything we have, like learning style, memory, learning strategy, learning attitude, anxiety, motivation, and self-efficacy. As what we have learned before with our lecturer, she has already given us about this kind of types like personality. We have learned about the how is actually learning style and learning strategy. But here, maybe we haven't learned more about the learning aptitude, anxiety, and motivation and self-efficacy. What is that actually? Anxiety, as we all know, anxiety is like kecemasan dalam berbicara, kecemasan dalam belajar, itu ada dalam anxiety. Motivation sendiri adalah self motivasi yang kita punyai ya untuk meningkatkan belajar dan motivasi belajarnya kita agar lebih semangat dan lebih bisa lagi. Oke, dari personality ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada the Myers-Briggs Type Indicator, atau bisa kita sebut sebagai MBTI, di mana di sini sudah kami jelaskan. Yang pertama itu ada MBTI itu digunakan untuk siapa? It's used in companies, school, by counselor, and research. So it's more formal than the other types. It's usually used for teacher to collect their personality for their research. Like here, there are some aspects of MBTI, namely aspects of psychological activity. Untuk aspek of psychological activity sendiri is divided into 5 points. The first one is extraversion and introversion, where it's the direction of energy flow, atau bisa kita sebut sebagai arah aliran energi, yang dimana extra itu lebih banyak berbicara atau talk active, we call that. And then introversion, it's the antonym of extraversion. It's more quiet, as what we know together. And then the next point is sensing and intuition. It's about the mental function for taking in data, atau bisa disebut sebagai mental yang dimana menggunakan lebih ke bagian apa yang kita dapat gitu. Sensing diri sendiri itu lebih suka pada hal-hal yang fakta, atau yang bisa kita sebut they like the fact thing than the intuitive. The third aspect is thinking and feeling. It's the mental function for coming to conclude and make a decision. As we know that thinking is much thing than the feeling. They think longer with their brainstorm, with their mindset. Jadi thinking itu lebih banyak kita thinking longer and longer. Sedangkan feeling sendiri lebih menggunakan perasaan, bukan menggunakan pikiran panjang, tapi kita menggunakan perasaan begitu. Judging and perceiving. Jadi untuk yang selanjutnya itu ada judging dan perceiving, di mana it's about how you prefer to deal with the world outside of you. It's about how you have your preference in the outside activity. Itu yang dimaksud dari judging and perceiving. Dari 4 types tadi, there is one aspect, yaitu the 16 type. Yang dimaksud dari 16 type itu sendiri maksudnya adalah
type of possible combination of the four preference. Jadi selain satuan tadi yang sudah dijelaskan saya, itu ada type yang menjelaskan ada possible atau kemungkinan kombinasi dari setiap aspek psychological activity itu tadi. Karena kami yakin dari grup yang sudah diskusikan oleh kami, setiap personality seseorang itu tidak hanya mempunyai satu psychological activity saja, tapi mempunyai juga combination. Like here the example ISTJ itu introvert, sensing, thinking, and judging. Jadi ini adalah kombinasi dari empat psychological activity itu tadi. Dan yang selanjutnya ada ENFP, di mana stand for dari ENFP ini adalah extroversion and so on. Itu dari stand for dari ENFP. That's about the MBTI. Mungkin saya belum menjelaskan tentang MBTI di sini. Biasanya digunakan untuk tes somebody's personality yang biasa digunakan oleh USA and Australian people. So that's about the personality, especially for MBTI. The next presentation will be delivered by Amalia. The time is given. Okay. Here we talking about other Jajian personality model. There are three aspects from other Jajian personality models. For the first is socionic, and the second is Jajian function, and the third is Jajian temperament. The first is socionic. Socionic is like MBTI, and then Jajian function. There are four types. The first is sensing thinking. Sensing thinking, this is like penginderaan dan pemikiran. So, intuitive thinking. Intuitive thinking usually like orang yang mengendalikan intuitif dan thinking itu mereka lebih menyukai dalam hal analisis. So, sensing feeling. Sensing feeling is like penginderaan dan merasakan. Tipikal orang yang seperti ini, sensing feeling itu biasanya suka menolong dan prefer to learn carefully and systematically. So, and the last is intuitive feeling. Intuitive feeling is like telling about mengungkapkan siapa Anda sebenarnya, dan cenderung seseorang yang bertipikal intuitive feeling ini cenderung ingin memahami seseorang dan berkomunikasi dengan seseorang. So the third type is Jajian temperament. Jajian temperament is there are two aspects. The first is temperament. The first is sensing judging, and the second is sensing perceiving. The first is sensing judging. Sensing judging is like merasakan dan menilai seseorang. Yang kedua yaitu ada sensing perceiving. Sensing perceiving yaitu tipikal seseorang yang suka langsung bertindak atau bebas dalam bertindak. Untuk materi selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Okay, the next material is other personality models. There are two categories of other personality models. The first is ego boundaries. Ego boundaries, there are two types. First is teen ego boundaries, and second is teen ego boundaries. In the teen ego boundaries,
are associated with tolerance of ambiguity. So this type is suitable if we are a beginner to learning language or learning something, because in these types the person is like improve something, like they think creativity, innovative, and another creativity thinking with this teen ego boundaries. So jadi ketika kita baru belajar mempelajari sesuatu, terutama mempelajari suatu bahasa, mungkin teen ego boundaries ini cocok karena di sini kita bisa lebih fleksibel, karena di sini kita bisa improve dan berpikir kreatif terhadap sesuatu yang baru kita pelajari, seperti itu. Dan yang kedua ada thick ego boundaries. Jadi di thick ego boundaries relate to a desire for clear categories, and usually in these types relative intolerance of ambiguity. Jadi di sini itu person with this type itu lebih suka dengan pembelajaran yang lebih jelas. Maksudnya mereka lebih konsisten dalam belajar karena tidak banyak terjadi perubahan dalam model dalam learning styles mereka, seperti itu. Jadi people with this personality usually have reliable, steady, and consistent in learning, like that. And then people with this teen ego boundaries usually have a creative, innovative, and exciting when they are study or belajar hal-hal yang baru, seperti itu. So I think that's all for ego boundaries, and the next material will be presented by my friends Kelvin. So I want to explain about defense mechanism. What is defense mechanism? Defense mechanism is essential for softening failures, protecting us from otherwise overwhelming anxiety, and maintaining our sense of personal worth. It means that all students have ways of defending themselves against psychological discomfort. Nah, mekanisme pertahanan itu penting untuk menggunakan kegagalan, ya, melindungi kita dari kecemasan yang luar biasa dan mempertahankan harga diri kita, yang berarti bahwa semua siswa memiliki cara untuk membela diri mereka dan melawan ketidaknyamanan psikologis. So in this defense mechanism, there are four criteria, or maybe for 4 macam. The first is flight or withdrawal behavior. Nah, yang pertama ini adalah perilaku kabur atau menarik diri. Bahwasanya ketika kita mendapatkan masalah, nah kita itu berjalan atau lari dari masalah ini, yang sebenarnya dari kita lari tersebut masalah itu tidak akan selesai dalam jangka panjang, tapi akan sangat membantu untuk kita dalam jangka pendek. Intinya seperti itu. Ya akan membuat kita merasa nyaman sementara, tapi tidak untuk selamanya. So the second is aggressive flight behavior. Nah, untuk yang kedua ini perilaku agresif atau melawan. Nah, itu kebalikannya dari yang pertama tadi. Kalau yang pertama tadi kabur, yang kedua ini itu bukan berkelahi, ya. Secara istilahnya itu melawan, kayak menghadapi masalah secara langsung, cuma tidak dengan cara yang rasional, kayak ya melawan atau menentang sesuatu yang salah gitu loh. Misalkan kita nilainya ujian jelek, terus bukannya kita mengimprove diri kita, tetapi kita kayak menyalahkan hal-hal yang di luar yang membuat nilai kita tersebut jelek, seperti itu. Number 3 is group manipulation behavior. Kalau yang ini perilaku manipulasi kelompok. Perilaku ini tipikal dalam sekolah dasar dan menengah, di mana siswa itu mencoba membangun semacam urutan kekuasaan, kelompok-kelompok terbentuk, dan beberapa siswa itu ada yang masuk dan ada yang keluar. And the last is compromise behavior. Yang terakhir adalah perilaku
perilaku berkompromi. Nah, perilaku berkompromi ini adalah bentuk mekanisme pertahanan yang matang mengantisipasi kesulitan dan mempersiapkannya. Jika menurut Anda misalkan ada nilai hasil ujian Anda buruk, maka kita harus mempersiapkannya lebih matang untuk persiapan selanjutnya agar nilai kita itu lebih baik. Nah, dari keempat ini yang mungkin yang paling yang mungkin paling bisa dipakai ya mungkin nomor 4 ini, karena nomor 4 ini kita itu menerima kesalahan kita, terus kita mengimprove diri kita untuk tidak melakukannya dan mencoba lebih baik agar kita dapat memperoleh tujuan yang kita inginkan. I think that's all from my explanation. Well, that's all about our presentation today. Maybe in the next meeting there will be some questions from the other groups. We really wish your questions to be asked to us. And last we say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, so I have a question about changing temperaments. You say there are 2 types, but I'm not really sure what the means of those 2 types. Can you explain more or just give me a point for In the temperament judging temperament, there are 2 types or 2 aspects. The first is sensing judging, and the second is sensing perceiving. And sensing judging adalah merasakan dan menilai. Jadi seorang itu merasakan sesuatu dan dia itu akan menilai sesuatu hal yang apa yang dia rasakan. Kemudian the next is sensing perceiving. Sensing perceiving is typical